guys. Naimas dito guys. So, ayan. May bawang na. Okay guys. Alam mo to guys. Itong gulay na to. Ayan. Halo-halo na. May repolyo, may pichay. Oh, diba? Oh. Vegetable soup. Vegetable soup. Lalagyan natin ito ng sotanghon. Ang kaming kutuyin ni lalaok na pichay pinipolyo. Pero minsan lang ako nagugulam din kami ng baboy pero madalang. Mas madalas talaga sa amin ang gulay. Gulay, isda, ganyan. Manok. Okay guys. Saka kanto ikan tipatis guys. Ayan. Kanto halo-haloin. Ayan. Ayan natin guys. O kandati crispy fry. Arena. Kanto ilaw-ulaw o makasjay. O. Ayan dito guys. Ayan natin guys. Saka tanto ikan iti durog na paminta guys. Ayan. Tingnan ang lasa guys. Ayan. Pag ito trinay nyo guys. Naku guys. Makakalimutan nyo yung pangalan nyo. Ayun. Kaya so guys din namin paglulutuan ko napakalaki. Ayan. Ang dami kasi namin dito guys. Mamimigay ako sa aking kapitbahay. So ayan. Dadamihan ko na guys. Kukulaan na natin. Okay. Ayan guys, kumukulo na siya. So nilagay na natin yung ating sotanghon guys. Ayan. Kumuna siya kasi sobrang haba ng sotanghon. Lagyan na natin yung ating gulay guys. So, ngayon guys, luto na yung ating chicken soup guys, na punong-puno ng gulay guys. Okay. Ayan, kain na tayo guys. Guys, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel guys, para lagi kayong updated. Ayan guys. Ito na po yung ating soup. Ayan. Sarap to guys. Ayan. So, thank you for watching. Sarap. Yummy.